जय हो। गुमास्ते महाराज आज तो तुम्हें भारी बढ़िया कथबार्ता करुछ। कौन भूल है कि महाराज? नहीं किछि भूल है नहीं जे कौन रानी माँ खाइबा को डाकिले तो पेट हाँ हाँ हेले खाइबू खाइबी बाप संजय पिता से आम गुमास्ते मुआशय को हाँ किछि टे खाइबा को दे दे सुना से तो खाइबा को नब हाँ किंतु से जानिबा कथा मु ए सामना रे अछि मु केमिति बंचिली के से क्षीर रे विष मिसई थिले से निश्चय जानि थिबो। एक फुटबा से बनी से एक फुटबा बोलते खावाटा काटा दो चो दियो में पोला भी हुआ तू 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 से क्षीर रे विष मिसई थिलु ना एक फुटबा निसे हेदे हेदे रानी है रानी ना से समस्त कथा कई सारी छी बाप संजय पिता एमिति कथबार्ता कले हाँ ता मोहरु किछि बाहरिबनी किछि बाहरी हाँ 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 ताको एमिति खाइबा को दे जे से निजे ही सब कथा ता मुखरु अलगाई देबो। हाँ दियो दियो खूब भोग लगा दियो एते मार खाइला पर भी तू टिके मध्य सत कथा कहली न हेले एबे मो हाथरु टिके खाइ दे केमिति मजा लागे पे तते गुमास्ते सत घटनाटा कण होइति कहिबू। बड़ भाई मु सत कथा कहि दउछि मु टाकी दउछि नागराज बाबू ए नागराज बाबू आस आम प्रेम करबा आस घरे आओ किए नहीं घरे आमर किए नहीं नागराज बाबू आस शीघ्र मुझे आबा तो मीठा खाई सारे आपण को बाकी अछि। अरे बेटा बेटा वो किछि जाने ना राजन जोटा फूल कोइ छथि आपण फूल हेले ए राज्य रो राजा हेले एटा होचे आपणकर भौणी हम भौणी मंजूरी हेले ते अत्याचार काहे की कलकाकर
तुम दुही को आज प्रेम बंधन रे बांधी देवी बोली तुमको ए स्थान को डाकी कौन तुम्हें खुशी तो खुशी हेले आपनको गोटाए कथा कहूची बुझी परिबे किंतु मंजूरी आओ मो भितरे जो कलिटा सृष्टि कले ना किंतु फल हेलानी आओ सही श्रावण राति कौन होइछि कुह छिपे छिपे वर्षा केटे केटे अंधार सही समय रे तुम भौणी जो सुतिटा छाड़ी देइथिले ओ सुनिछि रामा बाबा को सम्मुखरु अत्याचार करी तुमको लज्जा लगुनी प्रेम करी संपत्ति को फेंकी दिया दिए पापी ए मरीष समाज कौन कहब आगामी दुनिया रे तोते टिके लज्जा लगुनी ए रास्ता समाज को मेरे सलमान हाँ राजा सिंहासन सलमान हाय राजते अधिकार আছে भौणी राम छसते अधिकार আছে कौच करुणा कर हाँ तो अधिकार पाइबू निश्चय पाइबू निश्चय पाइबो भाई बदमाश निश्चय पाइबो तो परी पापी को तो दंड देवा लगी जगतनाथ जगन्नाथ अछंती अरे करुणा कर नागराज सहोदरे हार माने बड़ा है बाहु रे बड़ा हस्तरे हस्त्र ताहले मो सम्मुखरे युद्ध करो मूर्ख तू युद्धरे आह्वान करुछु एड़े साहस तोर मो बहिष्कृत मंत्री होई मो सहित युद्ध करिबू तते लज्जा लागुनी बिना कारणरु काहीकि मते बहिष्कृत कले रामानंद बाबा जहा कहि जाय छन्ते सेटा होते राड सत्य आओ तुम सम्मुखरे मंजूरी जो कथा कहिथिला सेटा होते मिठा सही सुतिर अफेलायक हेउची करुणा कर तुम चेहरार सबू जानछु हेले तू अधिकार टिके नहीं जा मो पुआ संजय तते तू अधिकार दे देबो बाप संजय अबे से करू का कर को पेरेलु ता अधिकार को टिके दे दे बाप ता अधिकार टिके दे दे पिता से मते केमिति बंचिली केमिति एठाकू आसिले से निश्चय जानी पारिथिबो हो बाप चिन्हिलु अरे केते थर मरिबु आउ केते थर बंचिबु एटा भगवानंकर लीला काहीकि फेंगी देइथिले से नई कूलरे से मारिले मारी पारंतु तू मारिबा लोक किए अरे पुरातन कोइटा कुकुर अट्टा कुत्ता केना वे मान काम करिथिलु रे गोटिए प्रेम संपत्त को आश्रम पटपटे छाड़ी रही तेरे अन्य कोई में पापी हो बाप से मूर्ख हस्तरू ता अस्त्रटी खसी पड़ी रे सुना अस्त्र तो खसी पड़ी ता सहित तू मुष्टि युद्ध टिके करि दे रे सुना ए राजा पोषाक पिंधिबा दरकार न बापा ए राजा पोषाक को बाहर करि दियो
ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନ ଯେ ଭୁଲ କର୍ମ କରିଥିଲ ସେ ଭୁଲ କର୍ମର ତମେ ତମ ଛୁଆକୁ ଚିହ୍ନିଛ ଏ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାପୀ ସେ ତମ ଛୁଆ କିଏ ଜାଣିଛ ରେ କାଲଣା ଗୁଣି ସେ ଝିଅ ହଉଛି ତୋର ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ପାଲି ପୋଷି ମୁଁ ବଡ଼ କରିଥିଲି ମୁଁ ସେ ଝିଅ ନା ହଉଛି ସଙ୍ଗୀତା ଆରୁ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତା ଏ ଯୁବରାଜକୁ ବିବାହ କରି ଏ ଜୟନ୍ତଗଡ଼କୁ ଆସିଛି ମୋ ପରି ପାପି ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ମୋ ନିଜ ରକ୍ତର ଝିଅକୁ କୁଟାତ ରକ୍ତ ଗଲେ ପିତା ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ସଂସାରରେ କେବେ ବି କିଏ ଭୁଲ କରିବନି ମୋ ନିଜ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ନିଜେ କୁଟାତ ରକ୍ତ କରିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବେ ତ ଭୁଲ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ ଭାଇ ବଧାଇ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ ଛି 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 ଛି। ପିତା ହଉ ବାପ ମୋର ଏକ ଅନୁରୋଧ ପିଉସୀ ବା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝିଅ ସଙ୍ଗୀତା ହରିଶୁନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ରମାନନ୍ଦ ହଁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଆମ ବୋଉ ସଙ୍ଗୀତା ଏ ମଞ୍ଜୁରୀର ଝିଅ ବୋଲି ବଡ଼ ଭାଇ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମ୍ରାଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଯେଉଁ ମିଛ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷ ସେହି ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସେହି ସ୍ମୃତିଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଭୁଲ କରିଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଭୟରେ କିଛି ନ କହିପାରି ମଞ୍ଜୁରୀରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ରାଜଶିକ୍ଷା ହେଲେ ସେହି ସ୍ମୃତିଟା ହେଉଛି ରାମାନନ୍ଦ ବାବା କହିଥିଲେ ସେହି ସ୍ମୃତିଟା ହେଉଛି ସତରେ ସଙ୍ଗୀତା ପିତା ହଁ ବାପ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ହରିଶୁନା ପିତା ଏ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସଙ୍ଗୀତା ହେଉଛି ମଞ୍ଜୁରୀର ଝିଅ ମଞ୍ଜୁରୀର ଝିଅ ରାମାନନ୍ଦ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସେହି ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷାର ସ୍ମୃତିଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ହଁ ଠିକ୍ ସେ 16 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଝିପି ଝିପି ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଦିନରେ ମୋ ଆଶ୍ରମ ପଛପଟେ କୁଆ କୁଆ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ କନ୍ୟା କେହି ଜଣେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଛି ହେଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି ସେ କୁଲଙ୍କିଣୀ ହେଉଛି ମଞ୍ଜୁରୀ ମୋ ଝିଅକୁ ବାରିପଟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ହେଲେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବା ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ହଁ ରେ ମା ହେଇ ହେଉଛି ତୋ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ଝିଅ ସେ ହେଉଛି ତୋର ରକ୍ତର ଝିଅ ବାବା ସେ ହେଉଛି ମୋ ପାଳିତା ଝିଅ ସଙ୍ଗୀତା ହେଲେ ମହାରାଜ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିନି ମହାରାଜ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିନି ଭାଇ ମୋ ଝିଅ କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ପିତା
ଆପଣ ମତେ ମହାରାଜ ବୋଲି ଡାକନ୍ତୁନି ମହାରାମାନନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତା ତୁମ ପାଳିତ ଝିଅ ହେଲେ ମତେ ସମୁଦି ବୋଲି ଡାକ ରମାନନ୍ଦ, ମତେ ସମୁଦି ବୋଲି ଡାକ। ନାଇଁ ମହାରାଜ ନାଇଁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତଗଡ଼ର ସମ୍ରାଟ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ। ମୁଁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଛପଟେ ଭିକ୍ଷୁକ ଜଣେ ମହାରାଜ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍କି ବିନତି କରି କହୁଛି ମହାରାଜ, ମୋ ଝିଅର ଦଶାଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ତ କନ୍ୟାର ପିତା, ହେଲେ ମୁଁ ତ କନ୍ୟା ଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ମହାରାଜ। ରାଜକୁମାର ସଞ୍ଜୟରୁ ମୋ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାରାଜ, କରିବାକୁ ହେବ। ତା ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମହାରାଜ। ପିତା ବାପ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଆଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବା। ସଞ୍ଜୟ ହଁ, ମୁଁ କ୍ଷଣକ ନ ଦେଖିଲେ ମୋ ଜୀବନଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପିତା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି କାହିଁକି? ସଙ୍ଗୀତା ସଙ୍ଗୀତା ପିତା, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୋ ସଙ୍ଗୀତା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସଙ୍ଗୀତା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ରେ ମା? ଏ ମୋ ସଙ୍ଗୀତା। ମୋ ସଙ୍ଗୀତା ଆସିଗଲେ। ସଙ୍ଗୀତା, ହଁ ସଙ୍ଗୀତା ପିଉସୀ ମା, ନା ରେ ମା, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ନିଜ ଝିଅ। ତୋତେ ନ ଚିହ୍ନି ନ ଜାଣି ମୁଁ ତୋତେ କୁଟକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ମୁଁ ହିଁ କରିଥିଲି, ସେଇ ବିଷ ମୁଁ ହିଁ ଦେଇଥିଲି। ମା, ଆଜି ମତେ ମା ବୋଲି ତୁ ଡାକନା, ଆଜିଠୁ ତତେ ମା ବୋଲି ଡାକିବି। କାହିଁକି ନା ତୋ ସଂସାରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ନା ମା, ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ତମେ ଏମିତି କହି ମତେ ଲଜ୍ଜିତ କରନି ମା, ମତେ ଲଜ୍ଜିତ କରନି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ପିତା, ଯୋଉଟା କି ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ପିତା, ସତରେ ମା। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ମା। ହଲୋ ମା ସଙ୍ଗୀତା, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ରେ ମା। ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ନିଜ ପିତା, ଆଉ ରାମାନନ୍ଦ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ତୋର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପିତା। ସେ ପାଳିତ କରି ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମର ଭୁଲ ଅଛି ନା ବାପା, ତମେ ମତେ କ୍ଷମା ମାଗିକି ମତେ ଲଜ୍ଜିତ କରନି, ମତେ ଲଜ୍ଜିତ କରନି। କରୁଣା କର, ଉଠ କରୁଣା କର। ସମ୍ରାଟ, କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଃଖିତ ମନେ ହେଉଛ? ଆଜି ମୁଁ সম্পর্করে ভরা হত খুশি আদি সম্পর্করে ভরা হত খুশি
हारी बाजे दिया पाई बाजी तो हारी से बाजे पाई बबू तो मेरी थी सफर करे मोरा मत खुशीलू सफर करे मोरा बाजे दिया पाई बाजे तोहारी बाजे दिया पाई बाजे तोहारी बधू बाप संजय आज मो सुनार संसार हसी उठुते सुना आज यही मो संसार को देखी मु खुशी हसी उठुची हाँ पिता हेले तोते आज ठारू मो एही जयंतगढ़र राजसिंहासन अर्पण करुथिरे सुना ए गुमुस्ता को केमिति दंड दियाजिब ताहा तू निजे तो मुहर कहीदे रे सुना तो मुहर कहीदे पिता मोर एक अनुरोध हाँ सुना से गुमास्त पई जहा दंड तो से मिली जाइछि से निजर निजे बुझी पारिथिबो हेले ताकू किछि करनी ए राज्यरू से चली जाओ एतिकी मोर अनुरोध धन्य हरि रे सुना तोर यही राजनीति कार्य देखी आज तू सही गुमस्ता को क्षमा दे परिछु सही कथा तो तुंडरू शुणी मु निजे कि निजे धन्य मरुछि आज ठारू राम राज्य परी मोर यही जयंतगढ़ को पालन करिबु रे सुना मोन पालन करिबु मु निश्चय पालन करिबी पिता मु निश्चय पालन करिबी उठ बाप संजय उठ हेले समस्त नृत्यकी मानकु डाकी दियो जे आज मो पुत्र संजयर बाहाघर होईछि से माने एठी समस्ते हस गीत गाई कूद नाच करी समस्ते मौजरे लीन होई जिबे मौजरे समस्ते लीन होई जिबे गुमास्ते महाराज मोर एही आजी राज्य अभिषेक नतर्की मानंकु खबर दे जाओ से माने एठी आसी नृत्य परिवेषण करंतु ठीक अछि महाराज आउ केबे फोन काम करिबनु
हेलो 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 हेलो